Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas su dva sjajna telefona koje imam na recenziji. S leve strane je OnePlus 15, s druge strane je Xiaomi 17 Pro Max. Ovo su možda dva najbolja, najatraktivnija kineska Android telefona u 2025. godini. OnePlus 15 ima 120 W punjenje i punjač. Ovaj Xiaomi ima 100 W žično punjenje i punjač. Tako da, ako niste gledali recenzije, imate recenzije na mom kanalu, da se ne ponavljamo. Znači, htio sam da poredimo kratka neka poređenja ova dva telefona, poredit ćemo kamere, poredit ćemo Antutu testove, pokazat ću vam da vidite ovako kako izgledaju jedan i drugi u ruci, veličine, samo da ključam sa pogrešnim prstom. Evo pogledajte, kao što vidite, telefoni su veliki jedan i drugi, poprilične su cigle, skoro pa su identični. Evo pogledajte, i debljina, i širina, i visina. Pogledajte koliko male bezele imaju jedan i drugi, to je ovo meso oko ekrana, skoro da nemaju uopšte. Fantastični ekrani, vidljivost fantastična. Evo ovako, dizajnerski se dosta razlikuju, zato što Xiaomi ima ovaj sekundarni ekran, OnePlus nema. Fantastični su. Imaju infracrvene senzore jedan i drugi. Infracrveni senzor kod Xiaomi se nalazi ovdje, kod OnePlusa se nalazi ovdje između ove dve kamere u ovom ovdje delu. Evo, pokazat ću rezultate sintetičkih testova ako niste gledali recenziju. Na Antutu OnePlus je napravio malo bolji rezultat, ali se i više greje od ovog Xiaomija, iako imaju isti chipset, imaju isto memorije, znači po 16 GB rama, imaju jedan i drugi 512, znači 16 512 jedan i drugi. Evo pogledajte te brojke, znači malo bolje rezultate je napravio OnePlus 15 od ovog Xiaomija, ali zato ima i veću potrošnju baterije i više se greje. Evo pogledajte, Geekbench 6, rezultati su isto malo bolji na OnePlus 15 telefonu. Što se tiče 3D Mark benchmark testa, tu je Xiaomi ubio OnePlus 15 zato što OnePlus 15 nije mogao da odradi ovaj Wildlife ekstremni stresni test od 20 krugova, on se pregreo i na 12. krugu je pukla aplikacija, tako da sam morao da radim neke druge testove, ali jednostavno to još nisam vidio na Android telefonima, da jednostavno nijedan ne može da uradi taj 20 krugova. Mislim na flagshipe, znači ovi mid-range i slabiji, ovi budžet telefoni sigurno ne mogu da urade taj Wildlife ekstremni stresni test, ali s obzirom kakav zverski procesor i hardware je u ovom telefonu, prosto je nevjerojatno da oni nisu ograničili malo taj procesor. Jednostavno, ili OnePlus nema dovoljno hlađenje, tako da on nije mogao da uradi taj test, što je velika sramota za OnePlus. Na papiru kamere na Xiaomi su dosta bolje nego na OnePlusu, čak mnogi kažu da su kamere iste kao na OnePlusu 13. U nastavku videa pogledajte kako su se nosili jedan i drugi što se tiče par fotografije i par video snimaka sam napravio, pa vi mi napišite koje su vam slike i video snimci bolji, da li od OnePlusa ili od Xiaomija. Moram još da napomenem, ovaj Xiaomi je izašao samo za Kinu i njemu je kineski ROM, a ovaj OnePlus 15 koji ja imam na testu, on je za indijsko tržište. I šta mi se svidelo u aplikaciji kamere, što sam po prvi put video i kod Xiaomija i kod OnePlusa, što su implementirali prebacivanje sa senzora na senzor kada se uključi video snimanje. Znači ako uključite video snimanje, vi možete da snimate i sa glavnom i sa selfie kamerom. Znači ovdje možete da prebacite na Xiaomiju, a to isto možete uraditi na OnePlusu. To do sad je bilo privilegija uglavnom Samsung telefona, tako da svaka čast i OnePlusu i Xiaomiju na ovome. Odgledajte ovaj test kamera.
Video snima OnePlus 15 4K 30 fps-a. Sad se čuje ton sa Xiaomi 17 Pro Max. 4K 30 fps-a OnePlus 15. Sad se čujete ton sa Xiaomi 17 Pro Max. Evo, da vidite kako rade uporedni test OnePlus 15 i Xiaomi 17 Pro Max. Nije idealno, ipak ih držim u ruci, nemam nikakav stalak, tako da, to vam je to. Video snima 4K 30 fps-a OnePlus 15. Sad je glasno za Xiaomi 17 Pro Max. Kao što vidite, noći teški uslovi. Video snima OnePlus 15 4K 30 fps, kao što vidite, noći teški uslovi. Evo pogledajte autofokus, ono glavna kamera, a pogledajte autofokus, 2 puta zoom, 5 puta zoom, 10 puta zoom, 15 puta zoom. Ako ste vidjeli kakve su kamere ovih telefona, nema laži, nema prevare, sigurno neko uvičniji fotografisanje i video snimanju će napraviti sigurno bolje rezultate od mene. Meni ipak zadnja rupa na svirali su kamere, mene to toliko nije ne zanima. Otprilike što se tiče cena na oglasima u Srbiji, pošto ovi telefoni zvanično ne postoje da se kupe u Srbiji, znači možete nađete samo kod preprodavaca mobilnih telefona na oglasima. Znači ovaj Xiaomi kineski je malo skuplji ipak od ovog OnePlusa, pa vi sad recite da li je vredno kupiti kineski ROM, nema ti eSIM, nema ti AI, nema ti SRKT search pravi onaj, nego morati budžiti nešto, ili kupiti OnePlus, proći jedno 100 evra jeftinije i imati sve to kao na globalnim telefonima. Tako da, eto, to je na vama. Moje neko mišljenje, ako je otprilike ista cena, bolja je ipak kupovina OnePlusa, sigurnije. Što se tiče nekih stvari, da je ovaj Xiaomi atraktivniji, jeste 100%, zato što ima to čuveno selfie snimanje i slikanje sa glavnom kamerom, a to nema ni jedan telefon do sad u 2025. godini. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Puno pozdrava od Sarpija, ljubim vas brate. Puno pozdrava from Bangladesh, Kaludirisa. Bye bye.